тамошобинани азиз, дар бинои Корвон Сити якум ошёна. Нигоҳ кунед, азимаш мана нишон метам. Ҷои апай дилоромай. Бовар кунед, ҳами қадар пардаҳои фасон, ҳами қадар комплекти курпачаҳои хушрӯ доранд, ҳам пахтадор, ҳам бепахта. Нархошон беҳадам дастрасай, беҳтарин сифатай. Марҳамат, касе ки харидорай, ҳатман нависен. Беҳтарин моделора метавонен аз ҷои апай дилором бо нархи дастрас пайдо кунен. Ира бинед, бинои Корвон Сити якум ошёна. Ҷои апай дилором. Ина бинед, духтаро рулон бор доранд. Бори хучонай дасти аввалай, нархои беҳтарин. марҳамат, биёен бо айпеш бинен интихоби васеъу зебо дар ҷои апай дилором. Ассалом, созед назен. Салом алейкум, хуш омадед магазини Муба. Пеши апай дилором омадагем духтарако суроғара ма ҳозир шумода нишон додам аз берун чихе медроен ами Корвон Сити якум ошёна болои тоҷи зарин мешава. Духтарако ҳатман биёен и комплектора бинен. Ҳамиқа хушрӯ духтагиана ҳама намуча доранд. Бепахта ба пахта проблема нест. Духтаро пахтадор дар курай, бепахта дар курай, кадом намуди комплект дар курай шумо нависен. Ира бинен, ино ҳамаш моделҳои 2025 ҷанам хушрӯанда. Ира бинен, аҷоибот. Ина духтарако хабари хуш яки Русиям доставка доранд. Марҳамат, ина кадом намуди комплект шумо дар курай бинависен. Ина вишивкадор фасон духча бинен оқачка хушрӯ. Ана ино рамрои навана вишивкадор. Ира бинен, да ягон ҷо навор нагирифтам ҳозир. Ина ин нуқтаи савдо да бидай. Чанд план ҳами комплектон тон умуман ай чанд сума сар мешава? Ай 1100 сомон. Пахтадорош? О, пахтадор 40 кило пахта кати. Тамошобино комплект аз 1100 сомон сар мешава. 3 метра. 4 курпача дораву 4 болиш да. Аз 1100 сомон сар мешава. Марҳамат духтаро, кадом намудаш дар курай? Инам қиматиш чанд азорай? Ами хушрӯ, воима, фасон. 5000 ам дорим, 6000 ам дорим. Аҳа. фаҳмо духтарако, марҳамат, ина нигоҳ кунед, аз 1100 сомона сар мешавад то 5-6000 сомонара. Ина нигоҳ кунед, чиқа хушрӯ. Аҷоибай фасон духтаро. Метонем ки бе манамин уроиш куненам мешавад. Шаям нишон метем ози шумода. Ин вишивкаҳои тоза. Ино чанд пула? 42 кило пахта дорад. Пахтаош топ тозаи сабсафед. Гарантия кати 3000 сомона доставка. Хушрӯай тамошобино. Ира бинед 3000 сомонай. Ҳам пахтош пурра нухтагай, ҳам духтушку профессиональный аҷоибот. Аллакай чанд сол шид собиқаи корӣ доранд апай дилором. Бисёриҳо мешиносанд. Нигоҳ кунен, и духта бинен чихе хушрӯ духтагай. Мана марҳамат, каседа комплект дар курай. Ай се зиёду кам не. Диден? Ваёшон дар курпачода 8 кило пахта. дарози хушрӯ нигоҳ кунед. Аҷоиб, ҳам пахташ бисёрай, ҳам худаш сифаташда гап нест. Духтаро иҷа комплектҳо медонен 1900 сма ҳастай, 1600 сма ҳастай, 2000 ҳастай. Хулас ки аз ҳами 1100 сомон, аз 1100 сомон сар мешава то 5-6000-ра доранд. Ина марҳамат, каседа дар курай бинависен апай дилором, дар рақамошон ҳаст, ё ки биёен ами бинои Корвон Сити якум ошёна ҳозир навинкорам нишон метиҳем. Ина ин новинко то ҳол навор надоштем. Ина ин нуқтаи савдо да ҳастай. Бори хичонай дасти аввал. Бепахташ ҳамин новинка чанд сумай? 1600 сомон. А пахтадорш чи? Пахтадорш 3000. Духтаро, ана ин новинко диден, болиштош кати фасон хушрӯ. Пахтадорш 1000, бепахташ 1600 сомон. Ваиш 3000, пахтадорш 3000 сомон. Бо ҳам хе профессионали медузанд духтаро. Мана 3-15 ҳай. Бисёр вақт мисол комплектҳо ҳастанд 2-80. Леке иҷада ай се зиёд астаю, кам нест. Марҳамат, биёен ҳатман. Ина бахмалора барои арӯсако мегиранд. Бинен чихе хушрӯ. И духча бинен. Иқа хушрӯ духтагае. Пахтаош тоза, ина қафош сатин кардаги. И чанд пулай? 400 сомон. Ами 400 сомона? Иқа хушрӯ духтаро, бахмалшам тозай, сатиншам. Хона набуромада заказ кунен. Мо шумода ҳамаша даст. Ина арӯсакои азиз, пахтадор, духтагӣ
دو پختش کتی 400 سومون باوریم نامده است. تماشابینای را بینین چی خوشرو عروسکا شما در آسان شدین تویدارا خالای تویدار بنویسید نگاه کنین 400 سومون همه سویتاش هسته همه رزمیروش هسته شما بو میتونین چون کتی هم صحبت شوین رقمش هست در روی اکران نویسین دستافکا هم داخلی تاجیکستان دارن و هم به شهرهای روسیه دارن بنویسین با معلومات بیشتر از خودشون پیدا کنین اینچونین اپای دیلارم توفه میتونه توفه نیز دارن کسی کامپلکت میخره من دخترا کسی کامپلکتی پرده میخره پرده هم دارن از نشون میتیم کامپلکتی پرده میخرن و انا خیلی کورپاچواری میخرن باز شما ده توفه میتین فهمیده نه دخترا توفهش سورپریز دخترا با میتوانین انیق کنین که چی توفه میگیرن وقتی که دخترا وقتی یک کامپلکتی کورپاچواری میخرین و یک کامپلکتی پرده واری مرامت بیاین ایرا ببینین این طرف هم نشون تیم این ای سریو چانس من چند این تو 2200 پخته داره 40 کیلو پخته کتی با لولاوش و تماشابینان نگاه کنین چند سوم گفتن 2200 سومون پخته دار ایره بینین دیزاینی نو به حد خشروچه با لولا داره دیدن به حد خشرو بلسک دارشم بدای اینا با اینجا ویشیفکا داروش هسته خلاص هم خشرو بایشون ایره بینین اینا سریوش هم فسونه نو هزیمو صفحه چه نشون دادیم اینجا با سریش هم بدای دیزاینی نو 3000 3000 وایشم بده کابوچم بده کابوچم نشونتون میتیم دخترا هم رنگوش است باور کنین همین خشرو براشون ای توزوش یا معلومه دخترا پختاش پر یا ای چند سمای اینم همین 2200 нет 3000 ای 3000 توزوش اینا 2200 اینا نگاه کنین اینا 2200 سومونه دارن همه چیزا انا اوریجینال دارن 3000 مرامت با میتوانید بنویسین شما در صورت میپرتین انتخاب کنین باری خودشونای آب تاوی که نگاه کنین برای یورا بینین رولون کتیای همه باری خودشونای با نرخ ارزان میتوانین درخواست کنین اینا در رو دستافکتون میکنن پخته دار به پخته چی نمودش در کره بنویسین شون دخترا رقمشون هست در روی اکران با همراه خودشون هم صحبت شوید این رولونا را بینین هم قبارشون بسیار این میو همش زکات شده تماشابینا میتوانید شما نیز درخواست کنین در رو آماده کرده روانتون میکنن با چی از میره در کره میکنن نه تیار конечно این دختی کورپاچورا بینین اخی دخترا همه خوش رو دختگی این دیزاینوش بینین عجیب فسان کوبیک از موده شدگی دختگان عجیب خوش رو مرحمت این بالشتاشون بینین اخی این دیگه کامپلکت های لیکن نگاه کنین دخترا شما خواهین خیلی زکاز میکنین نه اینا مرامت میتوانید با بنویسین همراه خودشون با هم صحبت شوین اینا ببینین هفکاتورا پاشماکو اوریجینالوش توزا اینا ببینین همه چیش اوریجینال باور کنین دخترو این خیتوی نه همش ترکی به حد فسون ترکی اینا کامپلکت یکم چند مای خریده کامپلکتو بارش 80 هر یک کورپاچا 9 کیلو 9.5 کیلو پخته دارد سه 20 پورا کردگی ممکن که سه دا تایور شدگی های اینو تایورش 4000 سومونه خارجو 4000 پخته کتی پختهش رو بالشتاش هم خیلی کلولایه 2300 سومون به پخته 2300 سومونه بالشتاش هم خیلی کلولایه بالشتاش نزاکاس میتونید بالشتاش زکاز میشود دخترکو مرامت بو بنویسین انا ای کامپلکت چانس ما یم خوش رو دختگی تورецкий مرحمت توزه ترکی اینو 1 متر 650 سومونه تایور کورپاچا 2900 سومون 2900 سومون پختش کتی دخترو نگاه کنین تورецкий فاسون 42 کیلو میروه همین یک کامپلکت 42 کیلو رفته گایده همین نمودش کورپاچا دا کمش دا 8 کیلو 7.5 کیلو پخته استفاده میبره نه ایرا نگاه کنین اخوی کامپلکت های فاسون چه خیلی فهموندم دخترکو نرخوشون به حد نرخوی خوبه بعدن خیلی پردای هم دارم پردای فاسون نگاه کنین افسوس که سوید مردگی دخترو ما شما دا خوشروگیش نشون داده نتونستیم لیکن امکانیت داشته باشین یک بار بیاین همه قدر انتخاب زیاد ایجاده هم پردای تیار مثلا چند ما دارین پردای تایور 1000 سوم уже تایور полностью комплект комплект از 1000 سومون سر می شود دخترو ایره ببینین اخی همه قخشرو وای وبرشون دخترو همه اوریجینال نمی ماده یکی نو برومدگی در جای اپای دیلارم شما میبینین چی
тур боша, чӣ мисол наи пабакам боша, кадом намуд, кадом модели дар курайтона метонен пайдо кунен. Нигоҳ кунен, охе чӣ хушрӯй наиш беҳад фасона. Ям фасон Шанел ина новинка духтаро. Марҳамат, ҳамаш ё бо акция рафтиста буда. Метрошона чанди? 130 сомон. Диден духтаро? Турецки тоза. Ина пардошон, турошон ҳамам хел. Ҳамаш турои оригинал. Марҳамат хоҳишмандо, чӣ парда дар курайтона, чӣ мисол курпачаворӣ дар курай, чӣ бепахта, пахтадор, чӣ намуде дар курай бинависен, даррав доставкатон мекунанд. Ҳами ай ҳама арзонаш пабакам аст. Чанд сум сар меша шумода? Пабакам ай 70 сум 65 сум. Турецки, а? Не, но истихсоли вай Хитой. Хитойш 70 сум 65 сомон доранд. Маша бино нигоҳ кунен. Ина ай 70-80 сомон сар мешава. Инами пабакое ки ина мисол чӣ дора диден вишивка дора. Ай 70-80 сомон метраш сар мешава вобаста ба сифат шай. Инами хели якум сортои кадифе 60 сомон 50 сомон. Дуюм сортош ай 40 сомон 35 сомон сар мешава. Диден духтарако ай 35 сомон сар мешава 40 сомон. Гарантия наметиен, тавсия наметиен, на? Вақти духтанда лабуш безе тамошобино диден ай 35 сомона сар кадаунам хеле аднатонира метонен бигирен, лекин тавсиятон наметиен барои ваё ҳангоми духтан безе мешдиям. Ино чанд пулаян? Якум сорту қаблес дорае? Да. Ирам ду сортш ҳастай, 50 сомонашам ҳастай. Бо 80 сомонашам ҳастай. Ина духтаро ҳастай. Диден ҳама намуча дар ҷоя пайдилоро меёбен. 280 дора. Ҳаминам вакнин. Ина духтаро Ба диден назар гирин. 280 дора 3 метра дора. Хулас ҳама намудашаст. Граммаж. Ина чин намуд оригинал курпачавория, пардавория гирифтани бошен. Пеши апай дилорум ҳатман биёен, ҳама чӣ дорад. Баъд ина детски пардошон ам аста, турошон. Детскиёра чанд сум кадаген метрша? 30 сомон. Ина қахшруае, ира бинен духтарако. Ина барои детски бисёриё мепурсидан иҷода набуд. ҷои апай дилорум да ҳама чӣ меёбен духтарако. Ҳами қайнти хобшон зиёда. Мана. Мана. Хеле пабакамово шайку 70 сомон метраш. Даг ҷояму? Ина мияя? Кабуто. Ина ино 70 сомон. Ана турош боша 30 сомон. Ина барои духтарако ҳастай, барои писарако ҳастай. 55 сомон. Ина турои фасон 55 сомон. 55 сомон ҳам сафед дора, ҳам кабуд дора. Ҳама намудаш ҳастай. нигоҳ кунен охи турошона. духтаро ина касе ки матрас мехоҳа марҳамат бисёр арӯсакода мегиранд. Марҳамат метавонен апай дилоромда муроҷиат кунен. ҳам дуодамаш, ҳам ягодамаш ҳастай. марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. ҳам қадухтуш хушрӯай, ҳам пахтои тоза истифода мебаранд, пахтош зиёдай, ҳам материалошон якум сортай духтушку тамоман фасонай. марҳамат метавонен биёен ай пеш бинен. бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна ҷои апай дилорум. хоҳен бинависен, дархост кунен, даррав тайёр карда доставкатон мекунанд.